Ah, welcome everyone. You are a universal bridge of grace, and there are so many of you from all around the world who are here today to take part in this energy session that we are doing together. This is Balancing the Universal Bridges of Grace, Phoenix style. Welcome. Hola, hola a todos, bienvenidos. Tú eres un puente universal de gracia y hay personas de todas partes del mundo acompañándonos hoy. Ah, here we are. Welcome everyone. Let's see who's here. Say hello in the chat box. Bienvenidos todos, veamos quién está acá, saluden en el cuadro de chat. All right. Today's energy session, as I said, is Balancing the Universal Bridges of Grace, Phoenix style. Y la sesión de hoy es Equilibrando los puentes de gracia universales, estilo Fénix. And we use our chat box in these events. I won't be saying everybody's name today. En estos eventos usamos el chat, no voy a estar diciendo los nombres de todos esta vez. However, I love looking at the chat box. I will be reading what you're saying here. It's good to see each one of you here today. Pero me encanta leer el chat, voy a estar viendo lo que dicen y me encanta que estén todos ahí. My heart is absolutely full. This is a dream of bringing more grace into the world that was born when I was very young. Mi corazón está totalmente lleno, este es un sueño de poder traer más gracia a este mundo, un deseo que tengo desde que era muy joven, Was in my 20s. desde que tenía 20 años. And what, as I prepared for today's energy session, it is a dream of bringing more grace into the world that every single one of us has. Y al prepararme para la sesión de hoy, veía que era un sueño este de traer mayor gracia a nuestras vidas, a quién es cada uno. And you're going to see me looking over here, for this is where the chat box is, and I'm reading your comments, and my heart is becoming even more full. Y van a ir mirando hacia el costado porque ahí es donde está el chat y veo sus comentarios y mi corazón se llena aún más. I want to tell you that this is the most important set of activations I have ever channeled, and it is for our collective consciousness. Les voy a decir que este es el set de activaciones más importantes que he canalizado y es para nuestra conciencia colectiva. It is important that our bridges of grace, that we answer the call and that we bring this activation out into the world. Es importante que respondamos al llamado y que llevemos esta activación hacia afuera, hacia el mundo. First into our own lives. Primero a nuestras propias vidas. And then as you learn the activation, you will be able to give the activation to others. You will also be able to teach the activation to others if you choose. Y al aprender la activación vas a poder entregársela a otros y también vas a poder enseñársela a otros si eso es lo que eliges. There are new energetic waves that we're being supported through the universe of grace, of blessings, of honor. Hay nuevas ondas energéticas que nos están apoyando desde el universo de bendición, de honor. And each one we're a part of this. Y cada uno de nosotros somos parte de eso. All right, take a deep breath, everyone, because I think I need it. Tomen una respiración profunda todos porque creo que yo la necesito. There are 900 of you from countries all over the world who have signed up for today's event. Hay 900 personas de países de todo el mundo que se han inscrito para el evento de hoy. So first, I would like to introduce you to our most amazing Phoenix team of translators and beautiful beings of light in their own right. Y primero quiero presentarles a este maravilloso equipo Fénix de traductores y seres de luz. Today's event is being translated into Spanish, Hungarian, and Italian. El evento de hoy está siendo traducido al español, al húngaro y al italiano. And quite often we also have Portuguese. However, our Gustavo is quite busy this particular 2 months.
Y usualmente tenemos Uh, portugués también, pero nuestro Gustavo está ocupado en estas semanas. and again, I'm watching the chat box and you're all saying blessings from where you are and blessings to everyone. That's the spirit, everybody. That's the spirit. Y estoy mirando el chat y se están enviando bendiciones los unos a los otros. Y ese es el espíritu, ese es el espíritu. So let's bring Graciela forward first and let's say hello. Let's see Graciela's face and greet everybody, Graciela. Traigamos a Graciela, saludémosla y para que pueda saludar a ella también a todos. Hola a todos. Un placer estar aquí como siempre. A pleasure and an honor to be here. All of you here today, all of you who are Bridges of Grace, here is Bridge of Grace, Graciela, and her name is just right. Y para todos ustedes que son puentes de gracia, acá está el puente de gracia, Graciela, y su nombre es totalmente apropiado. All right, and let's bring forward Barbara, the beautiful voice you're hearing today. Hola a todos, es un gusto saludarlos. It's always a pleasure to be here. Thank you. Let's see and bring you forward here. It's just taking. There she is, beautiful Barbara. Thank you. Another bridge of grace saying hello to all the bridges of grace. Otro puente de gracia aquí saludando a los demás puentes de gracia. And I see you're saying things like you're happy to be here and you're greeting one another. This is marvelous. What a wonderful celebration of energy. Y veo que se están saludando los unos a los otros, que están felices de estar acá, que esto es maravilloso, qué maravillosa energía. And I'm happy when you put in there where you're from, because you can see you're from many different countries all over the world. Y me encanta cuando ponen ahí de dónde son, porque así pueden ver que son de países, muchos países diferentes del mundo. And then let's bring forward Luca. Welcome, Luca, our Italian translator. Beautiful bridge of light. There he is. Grazie. Hi, Peggy. Hi, everyone. Let's From hold Italy. on. Let's see if we can bring you forward here. Just a moment. Yes, I am on. I am on the screen. So. Are you on the screen? Yeah. Thank you. Oh, I didn't see. Yes, I see myself. Strange when there he is. Luca, what a pleasure to have you here in our Italian community and for you to be translating. Thank you so much. It's an honor. People are on Facebook, on YouTube. We are a big group. Oh, yes, that's right. Let's do a big squeeze, big hug, everybody, as we're together here through this amazing medium that we're able to meet. Thank you. Luca está en Facebook, está en YouTube y nos estamos dando un gran abrazo con todas las personas que están en los diferentes medios. This is a most amazing way to come together, to learn, to become more of who we are. I'm very grateful for this. I want to say thank you to the technology. Esta es una forma maravillosa de reunirse, de volvernos más de quienes somos. Quiero agradecerle a la tecnología. They're used in such a positive way. This is an amazing technology that brings us together, all you bridges of grace. Que está usada de esta manera tan positiva, esta tecnología que nos reúne a todos los puentes de gracia. And so that brings me to say thank you to David behind the scenes, who is holding this platform, sets us up an hour ahead of time we prepare. Y eso me lleva a agradecerle a David, que es el que sostiene esta plataforma y que hace que lleguemos una hora antes para prepararnos. And I'm still looking at the chat box and I see you all saying hello. I see your names. I see who's here right now. Thank you so much. Y sigo mirando el cuadro de chat con todos los nombres y veo quién está aquí ahora. Muchas gracias. I feel this celebration, but I also feel a very deep commitment for what we're about to do today. Siento esta gran celebración, pero también siento un compromiso muy profundo con lo que vamos a hacer hoy. And I also feel a very deep commitment for this particular course that we're offering, for this particular activation. Y también siento un profundo compromiso por este curso en particular y por esta activación en particular. Again, to me, as I was preparing today, I realized it is the most important activation I've channeled for collective consciousness yet.
Y cuando me preparaba hoy, como les contaba, vi que es la activación más importante que yo he canalizado para la conciencia colectiva. And remember, you are all channels, learning to channel more of who you are. Y recuerden que todos son canales, aprendiendo a canalizar más de quienes son. Indeed. And we are also learning to channel more of the new energies of this time. Y también estamos aprendiendo a canalizar más de las nuevas energías de estos tiempos. And then let's bring forward Bernie. Hi, Bernadette. Let's bring forward Bernie. Hi everyone. It's a gift to be here. It's an honor. Pleasure to have you here, Bernie. Thank you so, so much. And our Hungarian community, thank you for all the translating and all the work you've done to bring us closer together. Yes, we are closer, Peggy. Gracias a Bernie y a toda la comunidad húngara y todo el esfuerzo que hacen para que estemos más cerca. You are absolutely a bridge of grace. Tú eres absolutamente un puente de gracia. Again, I'm seeing so much light and energy. I'm a bit distracted, so forgive me for that. I need to keep focusing. Veo tanta luz y energía que me distrae un poco, perdónenme por eso, tengo que enfocarme. It's time for us to generate some waves of grace. Es hora de que generemos algunas ondas de gracia. Now, I have a PowerPoint here today that I have some points, some things I would like to review. Tengo una presentación en PowerPoint para hoy, hay algunas cosas ahí que me gustaría revisar. And you're going to see that there are some ideas in this PowerPoint. Y ustedes van a ver que hay algunas ideas en este PowerPoint. We have several words to begin to consider to generate inside of ourselves what is grace to us. Tenemos algunas palabras para comenzar a considerar dentro de nosotros qué es lo que es la gracia. And I wish to acknowledge BJ, who is here today. I will consult with BJ. I channel information through, and then she puts it into words so we can understand it more. Y quiero agradecer a BJ que está aquí hoy porque yo me reúno con ella, canalizo información y ella la pone en palabras que podamos comprender más. So let us also acknowledge BJ. BJ saying, I am here. Where is she? I know she's here today. Y reconozcamos a BJ. I saw her earlier. Yo sé que está aquí hoy. All right. Let's take a look at the slides. Thank you, BJ, for all your help. Miremos las láminas. Muchas gracias, BJ. There she is. BJ says, I am here. There you go. And here comes the big hugs for BJ because she really helps me ground some of these higher resonance energies. Y ahí van los abrazos para BJ, que realmente me ayuda a anclar algunas de las resonancias más elevadas. All right, let's go to the first slide. Vamos a la primera lámina. Next slide, please. There you go. All right, grace. So we started to think about what is grace, and you yourself, you're going to have other things to add to this. Y empezamos a pensar qué es lo que es la gracia. Y ustedes mismos van a tener otras cosas para agregarle a esto. But we wanted to start somewhere to begin to formulate what are the waves of grace that are available to us now. Pero quisimos empezar con algo, empezar a formular cuáles son las ondas de gracia que están disponibles para nosotros. And so grace can be, it's gratitude, thankfulness, courteous goodwill, a willingness to be fair and to forgive. It's a period of time to allow for something to come into being. It's a simple beauty of movement or form. It's blessings. And in short, it means grace is a neutrality stance or posture powered by infinite love. That's for all of us. It's infinite love in all of this work. Bueno, ¿qué queremos decir por gracia? Hablamos de gratitud, hablamos de agradecimiento, hablamos de una buena voluntad cortés, hablamos de voluntad de ser justo y de perdonar, y también permitir un periodo de tiempo para que algo suceda o que se haga forma. También la simple belleza o el movimiento y la forma, bendiciones. En resumen, gracia es una postura
empoderada por el amor infinito. Thank you, Barbara. So where does grace come from? And again, these are just ideas for you to begin to look at, to consider for yourself, to feel it inside of your own being. ¿Y de dónde viene la gracia? Estas son ideas para que ustedes empiecen a considerar, a sentirlas dentro de su propio ser. Okay, so let me just bring this up over here because I'm not seeing all of that there. Hold on. Where does grace come from? Grace arises from two main sources, you could say. All right? ¿De dónde viene la gracia? La gracia viene de dos fuentes principales. It comes from one's own intent and effort to increase one's ability at being enlightened or empowered in living one's life energetically aware. Viene del propio intento personal y el esfuerzo de aumentar la habilidad de un vivir iluminado, empoderado y energéticamente consciente. Actually, we could say grace also comes from source, however you understand source, God. You know, we're going to learn as we go along in these events. Y también podemos decir que la gracia viene de la fuente, lo que sea que llamemos fuente, Dios, la fuente. Podemos seguir definiendo gracia aquí. Mm-hmm, mm-hmm. There you go. Grace, unconditional, yes. One's lineage of teachers who utilize their high levels of vibrational frequency and energy to activate and align the energies and intent of those who teach, initiate in these enlightened energetic stances. También una fuente es el linaje de maestros que utilizan sus altos niveles de frecuencia vibracional y energía para activar y alinear las energías y la intención de aquellos que enseñan o inician en estas instancias energéticas iluminadas. And again, even as I'm looking at this, another place it can come from is from one another. For each one of us are raising our vibrational frequency, and we can generate grace and give to one and to inspire grace for one another. Y también la gracia viene de nosotros mismos, porque podemos inspirar gracia los unos en los otros. Right. This type of grace is called blessings or grace waves. Y este tipo de gracia se llaman bendiciones o ondas de gracia. Oh, I just see grace is the tone and the status of full-heartedness. That's beautiful. Illumination, wonderful. Dice que gracia es el tono y el estatus de el estar a corazón completo. So here we have this beautiful bridge and we see a being of light. Acá tenemos este hermoso puente y vemos un ser de luz. And we see all these beautiful globes of light. Y vemos todos estos hermosos globos de luz. My focus is, I remember when people were asking about whether or not there would be a time of destruction and what could we do about it. Yo recuerdo un tiempo en donde la gente se preguntaba si iba a haber o no un tiempo de destrucción y qué es lo que íbamos a hacer al respecto. And of course, our magnificent Cryon is telling us we're past the destruction. Y por supuesto nuestro querido Cryon nos dice que hemos pasado esa destrucción. And I remember I would tell people that I know there was a time of grace that was promised to us, a time of a golden age of peace. Y yo recuerdo contarle a la gente que había un tiempo de gracia que se nos había prometido, un tiempo de un mundo en paz. And I remember I said to the universe, please, how do we get the grace into our lives, into this world? Y me acuerdo haberle preguntado al universo, por favor, ¿cómo traemos esta gracia a nuestras vidas? ¿Cómo la traemos al mundo? With all my heart, I said to the universe, I do not wish to just make it a philosophy. How do we make it real? Y con todo mi corazón le pedí al universo, yo no quiero hacer de esto una filosofía, quiero hacerlo real. It was then that I received the lattice, the structure of the lattice, and then the EMF balancing technique, and that was the beginning. Y así fue que recibí la estructura del entramado y luego la EMF Balancing Technique, y este fue el comienzo. And already the energies are starting to channel. They're coming through. You are all responding. You are all starting to remember this is an important part of what you came here to do. Y las energías empiezan
a moverse y ustedes empiezan a responder, empiezan a recordar. Esto es una parte muy importante de lo que vinimos a hacer aquí hoy. Next will be the how. How do we do this? Y lo siguiente va a ser el cómo vamos a hacer esto. And I see someone has just commented, I feel all of your potential. And this potential is with all of us. Y ahí veo que comentan que sienten todo el potencial y este potencial con todos nosotros. Today's event is to call each other into greater service. El evento de hoy es para llamarnos los unos a los otros hacia un mayor servicio. This course of activations is to call you into greater service. Este llamado a la activación es para llamarlos a un mayor servicio. Next slide, please. So the functions of Bridge of Grace is to span a gap, is to establish or maintain a connecting link. ¿Y cuál es la función de un puente de gracia? Es poder unir una separación, establecer o mantener un enlace conector. And each one of us is being called to span. There's the ending of the old cycle and the beginning of the new. Y cada uno está siendo llamado a expandirse. Está el final del ciclo anterior y el comienzo del nuevo. And you all see it. There's still struggle going on. There's still a lot happening, but it's time to span the old, to bring that bridge of grace in, to come into the new resonance, the new frequencies for planet Earth and ourselves. Y es importante en este momento cruzar esa brecha y convertirse en un puente de gracia. Es importante para nuestro mundo y para nosotros. Mm-hmm. And then you'll see where these are just some ideas. What crosses a bridge of grace? Truth, candor, frankness, a mutual respect. Y acá estas son ideas que cruzan los puentes de gracia, la verdad, el candor, la franqueza, Mm-hmm. un espíritu de respeto mutuo. And this is great. You all are already teaching. I see Maria talks about the universal bridge of grace as this third lattice. And I see Marianne says bridges have footings on either side. Thank you. Y veo que María dice que el puente de gracia universal es un tercer entramado. Y Marianne que dice que los puentes tienen pasos de ambos lados. And Jerry comments there's powerful energy going on. Y te comenta que hay poderosas energías sucediendo. You know why? Because we're now able to access this power and grow these bridges. ¿Y saben por qué? Porque ahora podemos acceder a este poder y cruzar esos puentes. Indeed, it's time for us to know this. So you can see the purpose of a bridge of grace. It's connections, coherence, stabilizing. Y acá ven el propósito de un puente de gracia, es conexión, coherencia. To enable truth to be spoken and heard in a voice or an environment of mutual respect. Para permitir que la verdad sea hablada y escuchada en una voz y en un ambiente de respeto mutuo. So that truth can be easier to hear, to take heart, and to act upon. Para que la verdad pueda ser escuchada más fácilmente, llevarla al corazón y actuar consecuentemente. We have a mantra in our community that we use all the time. We keep reminding each other we are unique and we are united. Tenemos un mantra en esta comunidad que lo repetimos y que seguimos recordándonos que estamos unificados y que somos únicos. The bridges of grace will make this truth even stronger. Los puentes de gracia van a hacer esta verdad aún más fuerte. Next slide, please. Siguiente lámina. All right. Grace for our planet and all life. Gracia para nuestro planeta y para toda la vida. Right. We also like to affirm, and you may affirm this now with me. Y también nos gusta afirmar, y pueden afirmar esto con nosotros, Try it conmigo. on and see how you feel. Pruébalo y ve cómo te sientes. I am wise, Yo soy sabia, wholehearted, de todo corazón multidimensional me. y multidimensional. Each one of us, wise, wholehearted, multidimensional. Cada uno de nosotros, sabio, de todo corazón, multidimensional. So if we comment here, as we live more and more of our daily life energetically, as an energetically aware, multidimensional being.
Y comentamos acá, mientras vivimos nuestra vida energéticamente consciente como seres multidimensionales, we become more aware of all the sentience around us and on the planet, all life. nos volvemos conscientes de todos los seres que hay sobre el planeta, toda la vida. And I would like to read the last sentence here. In these times of great change, Y quiero leer la última oración acá, en estos tiempos de gran cambio. we humans have the opportunity to be a particular service. Nosotros los humanos tenemos la oportunidad de ser un servicio en particular, To be bridges of grace for life on our planet, including Gaia herself. ser puentes de gracia para toda la vida en nuestro planeta, incluida la misma Gaia. Let's go to the next slide. Siguiente lámina. Good. So here we are. I love this. And one of my favorite sayings is always to talk about God's hand involved, the source's hand involved. This is a beautiful illustration of grace on earth. Y uno de mis dichos favoritos es hablar de las manos de Dios. Y esta es una hermosa ilustración de lo que significa la gracia en el mundo. And yes, I'm aware the energy is already moving and you're already feeling it because we are responding to one another very quickly. Y estoy consciente de que la energía se está moviendo y que ustedes la están sintiendo porque estamos respondiendo los unos a los otros. There are those of you who are present in this now moment. We are together here, and those who will be present in another now moment. Están aquellos de ustedes que están presentes en este momento de la hora, estamos aquí, y va a haber otros que van a estar presentes en otro momento de la hora. So many people are making comments about what they're feeling and what Bridge of Grace is to them. Integration, integrity, which allows us to receive from a place of coherence. That's beautifully put. Y están haciendo comentarios sobre qué es lo que significa ser un puente de gracia, y habla de integración e integridad que nos permite un lugar de coherencia y amor. And that comes from Maria Alejandra. Thank you. Gracias. Y eso viene de María Alejandra, gracias. And you're all making amazing comments. I want to continue on here. Y todos están haciendo maravillosos comentarios. Quiero continuar aquí. Next slide, please. Siguiente lámina. I just love this. The light, the energy, that which we would call grace. You put your understandings, this beautiful slide filled with light. Y me encanta esto, la luz, la energía, aquello que entendemos como gracia, ponemos esa comprensión en una lámina. And Nubia says, I feel joyful. I feel joyful too, Nubia, and I feel very hopeful that we are able to open these channels of grace even more. Y Nubia dice que se siente gozosa, alegre, y yo también lo siento que al trabajar con estos puentes de gracia. And I'll make one more comment and then I'll continue here because Oli says, I feel oneness is deeper than unity. Y un comentario más que voy a hacer, que Oli dice que siente que la unidad es está usando dos palabras para definir unidad. And unity, and that's the balance, Oli. It's going to be, how do we know our oneness and how do we still know our uniqueness? And that's going to be something we will all work out. Y el tema es cómo conocemos nuestra unidad y también lo únicos que somos. Y ese es un trabajo para toda la vida. So always what I offer you today, you put it through your filters and you put it in a place where you feel strong and it feels right to you. Y todo lo que decimos hoy, tú lo pones en tus filtros y lo pones en un lugar donde te sientas fuerte y donde se sienta apropiado para ti. Sometimes these words and these concepts are difficult when one is trying to speak about a multidimensional reality. Y a veces estos conceptos son difíciles cuando tratamos de hablar de una realidad multidimensional. Yeah, Reyes, yes, this energy, it is fresh and clear. There's something new about this frequency. I am in absolute celebration. Y estas energías son maravillosas. Estoy en absoluta celebración. Okay, all right. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. So this is
one of my favorite slides that Barbara found. And for me, this is what it was like to reach up and to become this universal calibration lattice, this system in our energy anatomy. Esta es una de mis láminas favoritas y para mí esto representa lo que significó para mí elevarme y alcanzar arriba el entramado de calibración universal. And each one of you, let's go to the next slide. Y ahora vamos a la siguiente lámina. You are bridges of grace. Son puentes de gracia. And the lattice is your bridge of grace, a way to channel through more of that energy, more of who you are. Y el entramado es para poder canalizar más de esa energía, más de quién tú eres. Mm-hmm. Next slide. Again, seeing the lattice, the self-balancing loops, the feedback loops that are here, the figure eight. Y acá miramos los circuitos de retroalimentación, los circuitos de infinito, las figuras de 8. Mm-hmm. Next slide, please. Siguiente lámina. Just to remind you, we continue to learn how to think with our heart and feel with our minds. Solo para recordarles que continuamos aprendiendo cómo pensar con el corazón y sentir con la mente. And in the heart of the universal human, we consider the golden heart of the mind. Y en el corazón del humano universal consideramos el corazón dorado de la mente. Next slide, please. La siguiente lámina. So we have the heart of the universal human, heart in the third eye, heart and high heart, and solar plexus. El corazón del humano universal, corazón en el plexo solar, corazón en tercer ojo, corazón en el centro corazón y corazón en el plexo solar. Next slide, please. And we are Siguiente. done. Thank you. Y terminamos. And yes, the lattice was the way to begin to bring this grace in. The EMF balancing technique is the foundation for all this work that we do, all the activations and alignments. Y sí, el entramado fue una forma de traer esta gracia hacia acá y la MF Balancing Technique es un fundamento de todo lo que hacemos. I found that I've become quite happy developing many new tools for us to use to continue to spiral upwards, for this is a time for this new energy. Y yo me siento muy feliz al seguir desarrollando herramientas que nos ayudan a continuar en espiral hacia arriba, porque estos son tiempos de nueva energía. And one more thing I wanted to share with you before we go right into the full-on session that we have for today. Y una cosa más que quiero compartir con ustedes antes de entrar a la sesión de hoy. Mm-hmm. During this time, my attention was pulled to the Andromeda constellation and the Andromeda galaxy. I'm not exactly sure why. Durante este tiempo mi atención ha sido llevada a la constelación de Andrómeda y a la galaxia de Andrómeda, no estoy segura por qué. And Susanna is mentioning it. There is the star called Alpheratz. Y Susana lo está mencionando, hay una estrella que se llama Alpheratz. Alpheratz is the brightest star in the Andromeda constellation. Que es la estrella más brillante de la constelación de Andrómeda. But it also spans and is part of the Pegasus constellation. Pero también se expande y es parte de la constelación del Pegaso. And it is the head or the crown of Princess Andromeda. Y es la cabeza o la corona de la princesa Andrómeda. Connected to the navel of the horse, the winged horse Pegasus. Conectado al ombligo del caballo alado, Pegaso. And at this very time, there are very beneficial waves of energy that are being generated for us to be able to wake up, bring through more blessings, become more of who we are. The spiral is looking brighter. Y en estos tiempos hay energías benevolentes que nos ayudan a ser más de quienes somos y a poder avanzar en esta espiral. So where we have concentrated a great deal on the Pleiades, for some reason, this pulled me, and I now understand why, and it just came to me yesterday. Y siendo que habíamos enfocado mucho en las Pléyades, ahora me llama la atención esto.
And just give me 2 minutes. I just want to give you this experience. Many of you may have read it or have heard me talk about it before. Y deme 2 minutos, quiero contarles esta experiencia. Algunos la habrán leído, quizás la escucharon antes de mí. And when I asked for how do we receive more grace, how can we bring grace in here? Cuando yo pregunté cómo recibir mayor gracia, cómo traer más gracia aquí, I had an experience where I was taken out of body and I was out there. This is my experience. tuve una experiencia donde me salí del cuerpo y estaba allá afuera, así fue mi experiencia. And I want to take you there with me now. Y quiero llevarlos allá conmigo ahora. And I was in a place where there were all these women. Y estaba en este lugar donde estaban todas estas mujeres. And there was one strong masculine energy, my person who protected me every time I went out because I was not very good at navigating out there. Y había una figura, una sola figura fuerte masculina, que era una figura que me protegía cuando yo salía allá afuera. Come with me as we look out at the stars. Vengan conmigo mientras miramos hacia afuera las estrellas. In the distance is a bright light. A la distancia hay una luz brillante. And this is for all of us. Y esto es para todos nosotros. And in that bright light, you start to see there's this beautiful horse of light. Y en esa luz brillante empiezas a ver este hermoso caballo de luz. And on this horse of light, there's this beautiful female. Y en este caballo de luz está esta hermosa mujer. It's a feminine energy, a being of light that's giving off a beautiful feminine energy. Es una energía femenina, un ser de luz que entrega una hermosa energía femenina. And to balance that, the masculine energy guides the horse to us and the being of light. Y esta energía masculina guía al caballo hacia nosotros y a este ser de luz. For me, in that experience, she came off of her horse and lined herself up with me, and we became one. Y en mi experiencia, ella se baja del caballo y se alinea conmigo y nos volvemos uno. And when we did, my arms went up and the lattice, I suddenly saw it everywhere. Y cuando lo hice, mis brazos subieron y ahí estaba el entramado en todos lados. And then I started to see the lattice in everyone's field and realized it was a system, part of our light body, part of who we are. Y ahí empecé a ver el entramado en todos los demás y me di cuenta que era un sistema y que era parte de quienes somos. The energies that are radiating now support a new growth for this lattice structure. Las energías que nos están apoyando ahora están alentando un crecimiento de la estructura del entramado. For each one of us to be bridges of grace. And what I'm seeing is that there's figure eights in the palms of our hands. Para que cada uno de nosotros sea un puente de gracia. Y lo que veo es que hay figuras de 8 en la palma de nuestras manos. And that is part of our session and our alignment today. Y eso es parte de nuestra sesión y de nuestra alineación de hoy. And so for each one of us, we will probably go 10 minutes over what we're doing here today. Y para todos probablemente nos pasemos unos 10 minutos con lo que estamos haciendo hoy. I didn't expect to go this far, but it's important that we feel the resonance, that we know that there's so much more that's possible. Y yo no esperaba ir tan lejos, pero es importante que sintamos la resonancia y que sepamos lo que es posible. Cryon speaks of wild cards. Cryon habla de cartas comodines. We are. That's who we are. Y eso es lo que somos. The bridges of grace. Los puentes de gracia. So today's session is to balance the giving and the receiving. Y la sesión de hoy es para equilibrar el dar y el recibir. It is an introduction to all that will come with the series that follows. Es una introducción a todo lo que va a venir con la serie que sigue. It's time to deliver this new resonance into the world. Es hora de entregar esta nueva resonancia al mundo. Thank you. Here we are. Gracias, aquí estamos.
Let us first give gratitude for one another. We are now in that place where we stand in this big circle of compassion and action. Y ahora agradezcamos por quienes somos y estamos en este gran círculo de compasión en acción. Let us hold our hands up and let us talk with one another energetically. Sostengamos nuestras manos arriba y hablemos los unos con los otros energéticamente. And together let us affirm with one another. Y juntos afirmemos los unos a los otros In the energy of infinite love, en la energía del amor infinito. I am alive. Yo estoy viva, I am electrical. yo soy eléctrica, I am transformative. yo soy transformadora. Honor yourself. Honrate a ti mismo Let us honor one another. y honrémonos los unos a los otros. There are new energies available. The universe is full, and there's new energies we may now coherently channel. Hay nuevas energías disponibles, el universo está lleno y hay nuevas energías que podemos canalizar coherentemente. And we do this together. Y lo hacemos juntos. Focus on your center below, please. 24 inches, 60 centimeters beneath your feet. Enfóquense en el centro de abajo, 60 centímetros debajo de sus pies. You can rock your feet back and forth a little bit and feel the energy beneath your feet. Pueden mecer sus pies hacia atrás y hacia adelante un poco y sentir la energía debajo de sus pies. Time to balance the new patterns of grace. Tiempo de equilibrar los nuevos patrones de gracia. To stand side by side, it is a personification of what it means to stand side by side multidimensionally. Es una personificación de lo que significa pararse uno al lado del otro multidimensionalmente. And I'm looking at the energetic pattern that we are co-creating together. This is what I'm reading right now. I'm looking at that pattern. Estoy viendo ese patrón energético que estamos co-creando juntos. Eso es lo que estoy leyendo, ese patrón. And you've come into this circle side by side, and there are others who stand beside you, beautifully balanced with priorities, becoming clearer and clearer. Y llegan a este círculo de luz parados los unos al lado de los otros y donde hay prioridades y las cosas se vuelven más y más claras. There is an energy of harmony. There is an energy of coherence. There's a serenity that can be built even stronger. Hay una energía de armonía, hay una energía de coherencia, hay una serenidad que se vuelve aún más fuerte. This circle for world peace, for peace within our own worlds and peace within the world, becomes even stronger, more fortified with light and energy. Este círculo para la paz del mundo, para la paz dentro de nosotros mismos primero y después a los demás, es fortificada con luz y energía. The resonance of peace and trust is our foundation, and we stand in that. La resonancia de la paz y de la confianza es nuestro fundamento y nos paramos en él. This is a beautiful pattern that we have co-created together, and it is in our center below, beneath our feet. Many of you may be feeling coolness through your legs. You are recalibrating. Este es un patrón que co-creamos juntos, debajo de los pies. Algunos pueden sentir una energía fresca, es un patrón que co-creamos juntos. And know that all of your energetic responses to this session, they're according to your inner wisdom because you say yes to yourself. Y recuerda que todas las alineaciones que ocurren en esta sesión son de acuerdo a tu propia sabiduría interna porque le has dicho que sí a ti mismo. In our unity, in our union, we still create a beautiful resonance that is unique to who we are. En nuestra unidad, en nuestra unión, al mismo tiempo creamos una resonancia única que es más de quienes somos. Okay. Pattern number 2. Let's take a look. We're going to focus in the center above, 24 inches, 60 centimeters above our head. There we are. El patrón número 2 lo vamos a enfocar en el centro de arriba, 60 centímetros por encima de la cabeza. Whoa. strong, strong energy of centeredness, of your core starts to show. Una energía muy fuerte de tu energía central se empieza a mostrar. Your light becomes brighter. Tu vida se vuelve más brillante.
There is a balance of what it means to be in companionship, standing side by side with others, Hay un equilibrio entre lo que significa estar acompañados, parados uno al lado del otro, and there's also the balance of what it means to be very centered and still and focused within. y el equilibrio con estar bien centrado, quieto y enfocado en el interior. Both balance. Ambos se equilibran. There is this beautiful coherence as there's a contemplation for peace-filled empowerment or peaceful purpose. Hay una hermosa coherencia y un empoderamiento lleno de paz o un empoderamiento con coherencia, lleno And many of you con are propósito. you're understanding that this is a very important part of what you've been called here to do, to be bridges of grace, to grow in that. Y muchos se dan cuenta que esto es parte importante del llamado a ser puentes de gracia. You already are, but the channels, energetic channels for these waves of grace, you are part of that, what was considered a hierarchy of higher beings. You are part of that. Ustedes ya son un puentes de gracia, pero hay un grado más alto. Ustedes son considerados una jerarquía de seres de luz No longer separate, y ya no están separados, bridging life, haciendo un puente con la vida, bridging light. haciendo un puente con la luz. Many of you will start to understand much more. Muchos van a empezar a comprender mucho más. And I also saw, even as you learn the activations, you yourself would develop new ways of teaching and understanding what grace is. Y al hacer las activaciones, muchos de ustedes van a poder obtener mayor comprensión sobre lo que significa la gracia. So the channels of learning open. Entonces los canales del aprendizaje se abren. Okay, time for the third pattern. And here we're going to ask you to focus in your heart and high heart center, please. Es hora del tercer patrón y les vamos a pedir que se enfoquen en el corazón y en el centro alto corazón. As we now know, we are learning to think with our hearts, feel with our minds. Como ahora sabemos, estamos aprendiendo a pensar con nuestro corazón y sentir con la mente. There is the intelligence of the heart. Está la inteligencia del corazón. And our best scientists today are guiding us to pay attention to the thoughts we generate. Y los mejores científicos nos están alentando a que prestemos atención a los pensamientos que generamos. For these thoughts generate ideas, feelings, emotions, chemicals of enlightenment if we choose. Porque estos pensamientos generan ideas, emociones, químicos de la iluminación, si así lo elegimos. Open your heart to the new patterns of grace. They are more powerful than ever. Abre tu corazón a los nuevos patrones de gracia, son más poderosos que nunca. And there is help on many, many levels. Y hay ayuda en muchos niveles. It's to be more aware also of your talents, skills, and abilities and how you use them. Es también estar más conscientes de tus talentos, aptitudes y habilidades y cómo usarlas. Yes, indeed. We are ascending masters. Y sí, somos maestros en ascensión. And again, it shows we are all students and we are all teachers. Y de nuevo se muestra que somos todos estudiantes y somos todos maestros. So in this transformation, in this bridging of grace, you will find yourself learning and teaching. Y en esta transformación, en estos puentes de gracia, te vas a encontrar a ti mismo aprendiendo y enseñando. We are evolutionaries, Somos evolucionarios, spiraling upwards, haciendo una espiral hacia arriba and we are not going to stop. y no nos vamos a detener. We made this agreement. Puede haber desacuerdos. I am grateful for each one of you who listened to this. And you don't have to agree with everything I'm saying, but you will find that the basic truth is there. Hemos hecho acuerdos y cada uno de ustedes va a ir encontrando que la verdad está ahí.
Evolutionary heart to evolutionary heart. Let us again give a big heart hug to one another. De corazón evolucionario a corazón evolucionario, démonos un gran abrazo de corazón. We have made it to this point. It has not been easy. Lo hemos logrado hasta este punto. No ha sido fácil. Indeed. Breathe. Respiren. Of course, there's that saying, it's neither difficult nor easy. However, sometimes we find ourselves in different energetic patterns. Y decimos que no es ni difícil ni fácil, sino que a veces nos encontramos en distintos patrones energéticos, Where sometimes we smile more than others. donde a veces sonreímos más que en otros. And indeed, Oli, there's the spiraling upwards and the spiraling downwards. There's the balance. There's an integration. Y en este espiral hacia arriba, hay una espiral hacia abajo, hay un equilibrio, hay una integración, Oli. It's to bring that energy to the planet. It's to infuse it into the collective consciousness. Es traer esa energía al planeta, es infundirla dentro de la conciencia colectiva. Let's look at pattern number 4, please. Miremos el patrón número 4, por favor. Focus on the energy of your right hand. Enfóquense en la energía de su mano derecha. And visualize 3 figure eights feeding infinity loops coming out of your hand. Y visualicen 3 figuras de 8, circuitos de infinito que salen de sus manos. And before we go any further, you guys are really great. Abby says spiraling outward. Yes, this is the horizontal manifestation. Y sí, ustedes son fantásticos. Abby está diciendo, haciendo una espiral hacia afuera. Y sí, es el movimiento horizontal. Focusing on the right hand, the balance of giving. Enfocándose en la mano derecha, el equilibrio de dar. Show me the pattern. Muéstrame el patrón. It's that balance of knowing when to take action and when to be still. Es el equilibrio de saber cuándo actuar y cuándo estar quieto. There's also the development of, and forgive me, I'm going to try to give the words as best as I can, of energetic boundaries, to know when to be active and when to be still. There's energetic boundaries. Y también está el desarrollo de lo que son los límites energéticos, de saber cuándo estar activo, cuándo no estarlo. Knowing when to give, how to give, to be in that balance. Saber cuándo dar, cómo dar, estar en ese equilibrio. All right. So there's these beautiful figure eights coming up out of the hand. Están estas hermosas figuras de 8 que salen de las manos. There's a bit more. Just give me a moment here. Hay un poco más, denme un momento. Yes, you may also feel this sense of self, to feel that you have come this far and that you do have something to give. Please nurture that. You are welcome to do that. Y está este sentido del ser, este conocimiento de que tienes algo para dar. Por favor, nutre eso. People hesitate to feel a sense of self-worth and pride because they're afraid it brings them into ego. Muchas personas temen tener un sentido del ser con valoración porque cree que eso los puede llevar al ego. To be able to do in this world today, it's important for you to feel comfortable, worthy, and confident. Consciously confident. Y para poder hacer cosas en este mundo es importante que te sientas fuerte y confiado. And Reyes sees the figure eights also in the fingers. There's a lot here in our hands today for today's session. Y hay figuras de 8 también en los dedos. Hay mucho acá en la sesión de hoy. Taking a breath. Respirando. Let us go to pattern number 5. Vamos al patrón número 5. Focus on your left hand. And again, the figure eight, sense them, feel them, visualize them if you can. Enfóquese en la mano izquierda y nuevamente sientan, intuyan o visualicen estos circuitos de infinito, estas figuras de 8. And in the left hand, the energies of receiving.
Y en la mano izquierda están las energías del recibir. Look at you. You're all saying, I mean, I'm hesitating because I don't want to just keep reading, but I've got to say, Abby says, you know, being aware of universal source through us. And Oliva says, altruism with healthy boundaries. Y dudo acá porque estoy leyendo y am- Oliva dice como el altruismo con límites saludables. Each one of you, bridges of grace, open to receive. For there's the energy of the ancestors that shows up for this, and your heritage and your genetics. Cada uno de ustedes, puentes de gracia, dispuestos a recibir, está la energía de los ancestros aquí y de los aspectos genéticos. But there's much more. Pero hay mucho más. There's a celebration of the growth of who you've become, of who you are now, that opens you up to receive so much more. Hay una celebración del crecimiento, de quién tú eres ahora y de que estés abierto a recibir mucho más. And turn your head from side to side because there's an energetic shift at the back of the neck. Y muevan su cabeza de un lado a otro porque hay un cambio energético en la parte de atrás del cuello. You are saying yes to more of your power to receive. Le estás diciendo que sí a más de tu poder para recibir. To be well grounded, to be able to achieve that which you know you came here to do. De estar más anclado, de poder lograr aquello que tú sabes que viniste a hacer. And when you feel the right and the left side and we balance as bridges of grace. Y cuando sientes el lado derecho y el lado izquierdo y equilibras esos puentes de gracia. The balance, there's great deal of transformation, there's great deal of evolution, growth, there's fulfillment, an energetic alignment of being filled. Es en este equilibrio hay crecimiento, hay transformación, hay... Sorry, Peggy, the last sentence you said. Of being filled, of being full. Está esta sensación de estar completo, de estar lleno. Indeed, indeed. Place your hands on your solar plexus, please, your sense of self. Pongan sus manos en su plexo solar, en su sentido del ser. This is pattern number 6. There are 8 patterns here today. Este es el patrón número 6. Hay 8 patrones para hoy. Please take a moment to acknowledge you have done your very best and you have done very well. Toma un momento para reconocer que has hecho lo mejor y lo has hecho muy bien. As we learn to channel this energy of grace and we bring it through ourselves, there will be greater strength for sense of self and presence. Al aprender a canalizar más de esta energía de la gracia y traerla para nosotros, va a haber un mayor sentido del ser y una presencia. The pattern shows that there's still missing pieces. We're still not sure how this is all going to unfold, and that's all right. Y el patrón muestra que todavía faltan piezas porque todavía no estamos seguros de cómo se va a desarrollar esto. We're starting to get an idea of what things can look like, of what they can be, but it doesn't have to be all complete. It won't be all complete right now. Empezamos a tener una idea de cómo pueden ser las cosas, pero no está todo completo, no va a estar todo completo por ahora. I see where Maria had said we are golden children of our parents from the stars. Y veo que María dice que somos niños dorados, hijos dorados de nuestros padres de las estrellas. There's much more to be discovered. Hay mucho más para ser descubierto. For this moment, take a deep belly breath. Bring in the air all the way through to your belly. Y ahora tomen una respiración desde el estómago, traigan todo el aire a su estómago. And breathe out. Y exhalen. And one more time, breathe in. Inhalen. And breathe out. Exhalen. There's a bit more. In sense of self, in this fullness of self, there's the energies of
going beyond the competition into the cooperation, which is very strong now and very much needed. Y hay algo más que es este transitar desde las energías de la competencia a las energías de la cooperación, que es algo que es muy necesitado ahora. It is a pattern that shows that we are feeling more confident in our own being, and this way we can hear each other with greater clarity. Y es un patrón que dice que nos sentimos más confiados en nuestro propio ser y por eso podemos escuchar los unos a los otros con mayor claridad. This brings to mind, for those of you who did the universal diplomacy, that energy was heavy and hard because of the energy of the earth and not the earth, the collective consciousness, what's come up in it. Y aquellos que trabajaron con la energía de la diplomacia, esa energía era fuerte, era pesada, y esto es por la conciencia colectiva. It made way, though. We built a good foundation for this energy of grace to come through. Pero construimos un buen fundamento para que esta energía de la gracia viniera. More co-creation, more cooperation, less competition. Más co-creación, más cooperación, menos competencia. Take a breath and just feel that. Respiren y simplemente sientan eso. Number 7, please focus in the area of your third eye. You can tap the area of your third eye if you'd like and tap on out this way. This is your band of ascension, actually, from the third eye on out. Patrón número 7, el tercer ojo. Pueden hacer de hecho tapping en el tercer ojo y hacia afuera, y esta es la banda de la ascensión. Open your hands. Abran sus manos. Balance again, right and left sides. Equilibrando otra vez el lado derecho y el izquierdo. The balance of giving and receiving is in every pattern of this particular session today. El equilibrio de dar y recibir está en cada patrón de esta sesión en particular hoy. Okay. Placing your hands on your heart. Be aware of the golden heart in the area of the third eye. Poner las manos en el corazón y estar consciente de ese corazón dorado en el área del tercer ojo. Each one of you has projects, purpose, missions that are important to you. Cada uno de ustedes tiene proyectos, misiones que son importantes para ustedes. There's great opportunity as you grow into expressing more grace in the energy of infinite love. Hay mayores oportunidades mientras entran en la expresión de mayor gracia en sus vidas personales. Continue to pay attention to your thoughts, that which you are generating in your mind. Continue to realign your thoughts into that which you want to create. Continúa viendo tus pensamientos, lo que tú quieres crear y alinearlos con aquellos que quieres crear. Be patient with yourself. Sé paciente contigo mismo. Become more purposeful with yourself. Vuélvete con más propósito para ti mismo. Know we are in this together. We are all evolving. Y sabe que estamos en esto juntos, que estamos todos evolucionando. Without judgment, give yourself the grace first. Sin juicio, entrégate a ti mismo la gracia primero. Open your arms. Pattern number 8 is the core energy. Abran sus brazos. El patrón número 8 es la energía central. Radiate your core energy. Irradien su energía central. You will find yourself having greater coherence, clarity, and focus to continue to accomplish that which you came here to do. Se van a encontrar con una mayor coherencia, claridad y enfoque para poder cumplir con aquello que vinieron a hacer. Since we began the universal diplomacy many months ago, I have not found myself smiling as much as I've had today. Desde que comenzamos la diplomacia universal hace algunos meses, yo no me he encontrado a mí misma sonriendo mucho. And this is a great way to finish with, and this is where I was going, Oli. This is very good. Oli writes, our universal project is an impossible one for everybody else but us. We will prevail together with one mind, one heart, and one breath.
Y para allá iba Oli, por eso lo voy a leer. Oli dice que nuestro proyecto universal es un proyecto imposible para todos excepto para nosotros. Vamos a lograrlo juntos, con una mente, con un corazón, con una respiración. And that's what I wanted to say here. It's now up to us to learn how to bridge together through our own being the bridges of our multidimensional self. Y eso es lo que iba a decir, que ahora depende de nosotros cómo hacer este puente, primero con nuestro ser multidimensional And with one another through the collective consciousness. y los unos con los otros a través de la conciencia colectiva. To ignite this beautiful new awareness of the resonance of grace that is now available to us. Para encender esta hermosa conciencia de la resonancia de la gracia que está ahora disponible para nosotros. We've heard it again and again. We are the ones we've been waiting for. Lo hemos escuchado una y otra vez. Nosotros somos a quienes hemos estado esperando. Beautifully done, everyone. Lo han hecho hermoso. I do hope you'll take a good look at this course, take a look at what is here. I would love for you all to be able to learn this activation and bring it to others. Y me gustaría que miraran este curso, que miraran lo que hay acá, que puedan aprender esta activación y que se la puedan entregar a otros. And in this particular course, as you do it first for yourself, Y en este curso en particular, lo haces primero para ti mismo. there are 3 activations you learn. Hay 3 activaciones que vas a aprender. You will then be able to give the activation to others. Y luego vas a poder darle esta activación a otros. And if you choose, you can teach others how to do the activation. Y si eliges, puedes enseñarle a otros cómo hacer esa activación. These tools are amazing and they're growing in strength. Estas herramientas son sorprendentes y están creciendo en fuerza. I'm glad you found this to be an energetically packed hour, Abby. There is much more to come. Y me alegra que hayan encontrado que esta fue una hora llena energéticamente. Hay mucho más por venir. I am loving this. Someone wrote here, ignition, everybody. Y alguien habló Let me see. encendido. I missed it. Oh, I missed it. It went by too fast for me. Oh, Pasó muy ignition. rápido. Energy all around. Yes, very much so. Hay un encendido, hay energía alrededor. There are times when we have these big quantum leaps that we can make. Hay momentos en los que están estos saltos cuánticos que podemos hacer. And I still was surprised at my fascination with looking at what is going on in the Andromeda constellation with the star that we were looking at today. Y me sorprendió mi fascinación con lo que está ocurriendo en la constelación de Andrómeda con esa estrella que hablamos hoy, Alfraz. Alfred. So, how are you all feeling? ¿Cómo se sienten? Bellissimo. I love that word, bellissimo. Sí, Me encanta esa palabra, bellísimo. beautiful, everybody. Okay, let me see. We have a bit more comments here. Good. Make sure, and again, make sure you take a look, and there's an early Fénix sign up. So, Asegúrense de mirar el curso, hay un descuento, una inscripción con descuento. right. Good. All right. I'm looking forward to seeing you all. I hope many of you will decide to take part in this new adventure of what it means to channel through more grace, to wake up and remind people that each one of us is a bridge of grace. Yo espero con ansias que se inscriban en este curso, que es para volverse más conscientes de los puentes de gracia y construir puentes de gracia los unos con los otros. Let us say thank you to Graciela. Thank you for all the translation in the chat box, Graciela. Agradezcamos a Graciela y su traducción en el chat. See if you can see pleasure. here. Thank you. Thank you, Peggy. Let us say thank you to Bernie. Thank you, Bernie, for all of your translation and for being present with our Hungarian community. Agradecemos a Bernie. Thank you, Luca, for being present with our Italian community. Okay, I'm not sure if you can see everybody Thank at the you. top. Thank you. Thank you. Good.
And thank you, Barbara. The voice held and the energy flowed. Some grace, perhaps. Thank you, Pei. My pleasure. There's Bernie. Thank you, Bernie. And Luca. There we go. Now I got to see you all on the screen. And then, last but not least, a thank you to each one of you for being here and taking part. We make an amazing coherence, an amazing cooperative consciousness. Gracias a cada uno de ustedes también por estar acá. Hacemos una coherencia sorprendente, una cooperativa sorprendente, cooperación. It's time to begin anew. Es hora de comenzar nuevamente. Until the next time. Hasta la próxima. Infinite love, everybody. Always infinite love. Amor infinito, siempre. I'm a crazy lady, but I'm a happy crazy lady, and I'm loving each one of us. May you join me in that resonance to be just crazy enough. Soy una señora loca, pero feliz. Acompáñenme de esa resonancia, estar lo suficientemente loco. Love you. Los amo. Namaste. Namaste. Good.